Ada yang bago na mo na trainer si Kim. Kim Baruga. Kim Pitikero sa Facebook. Oh, kita na yun. Kag siyempre, in future na future boxer. Kaya bago pa mala nag-training. Ayos lang ina, medyo pakapisan mo minsan ano, inang pamayhon lang. Oh, yan. Tama ina. Yan. Yan, pa. Yun, ito lang ito. Yun. Tako na tayo. Oh, kita na yan. Oh. Pero saan magsuntok? Baguhan pa lang ina. Oh, balik kita dide. Oh, yan. Sige pa. Pa, okay. Yan. Ito. Bitit. 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 Hook. Hook. Pa, hook. Ano ba kan? May na nagpuputok na suntok. Pero dapat sana pati sa laban dapat amog yapon. Sige. Dua. Ang galingan trainer. Dua. Oh, kita na yun. May bago na trainer. Untuk tegapon. Oh, kita na yun. May 1, 2, 3, 4 pa. Jab. 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 Bitit. 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 Yun, ayaw sa mga kamali basta importante. Oh, di ba lang magkamali pag suntok basta matamaan lang sa may sa may pamayhon banda. Aben. Aben. Leo. Maharam na nga ni dayon. Sobrang amin na idol. Makusog. Baguhan pa lang nga ni nag-training dito yan. Ako pa lang nakita. Pero mukhang dako-dako ang potential baga. Aben. Ras, naman. Ay, Pa. Pa. wala pa, bro. Dua ben. Yun. Sige. Nice. Yun, nice. Double jump break. Ras, ras. Double jump break. Yun. Jump break. Double jump break, Aben. Double jump break, Aben.